নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তৰ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ অতি শীঘ্ৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গাদী হেৰুৱাব লাগিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চকীৰ পৰা আঁতৰোৱা হ'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আঁতৰাই আন এজনক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হ'ব হাৰিয়ানাৰ নিৰ্বাচনৰ পিছতে বদলি হ'বলৈ গৈ আছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আঁতৰাবৰ বাবে ইতিমধ্যে যুঁজা আৰম্ভ কৰি দিছে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই এই মহাবিস্ফোৰণ ঘটাইছে কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে মাজত বেছি সময় নাই হাৰিয়ানাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা আঁতৰোৱা হ'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক গাদী লৰিবলৈ ধৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আৰু সেইবাবে হতাগ্ৰস্ত হৈ এতিয়া আবুল তাবুল বকি ফুৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই মুহূৰ্তত জনাইছো এই ডাঙৰ খবৰ বিগ পলিটিক্যাল নিউজ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা আঁতৰোৱা হ'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অতি শীঘ্ৰে সলনি হ'বলৈ গৈ আছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নতুন এজনক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিবলৈ যুঁজা আৰম্ভ কৰি দিছে বিজেপিয়ে হাৰিয়ানাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পিছতে সলনি হ'ব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা আঁতৰোৱা হ'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আঁতৰোৱাৰ কুচকাৱাজ সীমা চেৰাই গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মূৰ গৰম হৈ আবুল তাবুল কথা কৈ আছে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত বা বিধানসভাৰ ভিতৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাম কাজক লৈ অসন্তুষ্ট বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব নিজকে মানুহৰ শাৰীটো আজিকালি ৰখা নাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সেই কথা নিজে স্বীকাৰ কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গাদী লৰিছে বাবে হতাগ্ৰস্ত হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিজেপিৰ লোকেও মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বেয়া পায় আমনি পোৱা হৈছে অসন্তুষ্ট হৈ আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক লৈ অসন্তুষ্ট বিজেপিৰ অধিকাংশ নেতাকৰ্মীয়ে বিচাৰে যে সলনি হ'ব লাগে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আঁতৰাব লাগে তাৰ সলনি পুনৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব দিব লাগে বুলি একাংশই দাবী জনাইছে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক সাংসদ পদ ত্যাগ কৰি পুনৰ বিধানসভা যুঁজিবলৈ মন গৈছে বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে সন্মুখৰ পৰা যুঁজিবলৈ মোৰ মন গৈছে মই পুনৰ দিল্লীৰ পৰা উভতি আহিব বিচাৰো ধুবুৰীত এনেধৰণে মহাবিস্ফোৰণ কৰি কেইবাটাও বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিলে কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনৰ ফালৰ পৰা ভৱিষ্যতবাণী কৰা হৈছে হাৰিয়ানাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পিছতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সলনি হ'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক গাদীৰ পৰা আঁতৰোৱা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী চকীৰ পৰা আঁতৰোৱা হ'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কিয়নো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাম কাজক লৈ অসন্তুষ্ট বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাম কাজক লৈ অসন্তুষ্ট আনকি বিজেপিৰ অধিকাংশ নেতা কৰ্মী তেওঁলোকে সৰ্বানন্দ সোণোৱালকে পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দায়িত্ব অৰ্পণ কৰাটো বিচাৰে বা আনমুখক মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে বিচাৰে কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আঁতৰাবৰ বাবে তেওঁলোকে দাবী জনাইছে আৰু ইতিমধ্যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আঁতৰোৱাৰ বাবে কুচকাৱাজ আৰম্ভ হৈ গৈছে বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিলে কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে কেৱল ইমানেই নহয় ৰকিবুল হুছেইনৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে হতাগ্ৰস্ত হৈ গাদী লৰাৰ পিছতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এতিয়া আবুল তাবুল কথা বকিবলৈ ধৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত জিটি কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰি দিছে কাৰণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বুজি উঠিছে যে অতি শীঘ্ৰে মুখ্যমন্ত্ৰী আসনখন তেওঁ হেৰুৱাব লাগিব সমান্তৰালকৈ ৰকিবুল হুছেইনৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে দিল্লীৰ পৰা মই পুনৰ দিছপুৰলৈ আহিবলৈ মন গৈছে দিছপুৰত অৰ্থাৎ বিধানসভাৰ সন্মুখৰ পৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে যুঁজিবলৈ মোৰ মন গৈছে বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰা দেখা পোৱা গৈছে ৰকিবুল হুছেইনক পলম নকৰি এই মুহূৰ্তত ৰকিবুল হুছেইনৰ মন্তব্য আমাৰ লগত আছে কি কৈছে মন দেখি লাগে তেতিয়া মই সেইফালে ডাইভাৰ্ট হৈ যাম তেওঁ যি কৰিবলগীয়া আছে ক'লেতো এনেকুৱা মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁৰ লগৰ বিজেপিৰ লোকেও তেওঁক হাই কৰিছে এনেকুৱা কথা বতৰা বিধানসভাত কোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী পৃথিৱীত কোনেও দেখা নাই পৃথিৱীত মোৰ সেইকাৰণে মন গৈছে যে আকৌ MP এৰি পেলাই আহি পেলাই এই এতিয়া আকৌ
এছেম্বলিতে খেলোঁ নেকি সন্মুখা সন্মুখী অলপ যুঁজোঁ যিবিলাক কথা বতৰা যেনেকৈ ধৰণে কৈ আছে এটা লিমিট আছে ক্ৰছ কৰিছে এতিয়া এইটো কিয় কৰে যেতিয়া মূৰটো গৰম হয় মূৰ কেতিয়া গৰম হয় যেতিয়া গাদ্দি লৰি যায় কেতিয়া গাদ্দি লৰি যায় আপোনালোকে চাওক এই হাৰিয়ানা ইলেকশ্যনৰ পিছত তেওঁ গাদ্দি লৰি আছে সেইকাৰণে তেওঁৰ মূৰটো গৰম হৈছে আৰু এনেধৰণৰ তেওঁতো মানুহ বুলিতো তেওঁ কি বুলি কৈছে নহয় নিজকে কি বুলি কৈছে আপুনি ক'বলৈ সাহস নকৰে তেওঁ কি বুলি কৈছে নিজকতো কোৱা নাই মই মানুহ বুলিতো কোৱা নাই মোৰ মানুহৰ কুৱেশ্যন সোধক আপোনালোকে आदमी लोगों का बात क्वेश्चन पूछिए ना वो क्या कहते हैं खुद का बारे में क्या बोला है ना कहने के लिए डरते हैं आप लोग भी हाँ वो एथिक्स मीडिया का एथिक्स नहीं है वो क्या है उसका मुख से जो बाहर हुआ है वो आपका मुख में आने से एथिक्स नहीं है हम तो पार्लियामेंट में बोला है इसमें जो ये मुद्दा इरोजन प्रॉब्लम फ्लड का प्रॉब्लम से बड़ा प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम नेशनल प्रॉब्लम डिक्लेयर करने के लिए और ये भी हम बोला पार्लियामेंट में बोला शायद आपको अब तक कानून में आया है हम उस पर बोला जे यही लोग जो 100 बीघा 200 बीघा ज़मीन का मालिक है एक दिन में आपका ब्रह्मपुत्र या ट्रिब्यूटरीज का ये इरोजन में उनका ज़मीन चला जाता है और उन लोग गरीब हो जाते हैं यही लोग जब आपका कहीं पे रहते हैं हमारा यहाँ का कोई आदमी दिल्ली जाके बोला है कि ये लोग खुशकुतिया है ये प्रॉब्लम उनको इसीलिए बोला जो ऑल पार्टी डेलीगेशन एक आई है धुबड़ी में नहीं जो भी सौर है सपरी में आप आइए आके ज़मीन पे क्या है वो देखिए उसका बाद ही आनिব লাগে তেতিয়া মই সেইফালে ডাইভাৰ্ট হৈ যাম ছয় তেওঁ যি কৰিবলগীয়া আছে ক'লেতো এনেকুৱা মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁৰ লগৰ বিজেপিৰ লোকেও তেওঁক হাই কৰিছে এনেকুৱা কথা বতৰা বিধানসভাত কোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী পৃথিৱীত কোনো দেখা নাই পৃথিৱীত মোৰ সেইকাৰণে মন গৈছে যে আকৌ এমপি এৰি পেলাই আহি পেলাই এই এতিয়া আকৌ এছেম্বলিতে খেলোঁ নেকি সন্মুখা সন্মুখী অলপ যুঁজোঁ যিবিলাক কথা বতৰা যেনেকৈ ধৰণে কৈ আছে এটা লিমিট আছে ক্ৰছ কৰিছে এতিয়া এইটো কিয় কৰে যেতিয়া মূৰটো গৰম হয় মূৰ কেতিয়া গৰম হয় যেতিয়া গাদ্দি লৰি যায় কেতিয়া গাদ্দি লৰি যায় আপোনালোকে চাওক এই হাৰিয়ানা ইলেকশ্যনৰ পিছত তেওঁ গাদ্দি লৰি আছে সেইকাৰণে তেওঁৰ মূৰটো গৰম হৈছে আৰু এনেধৰণৰ তেওঁতো মানুহ বুলিতো তেওঁ কি বুলি কৈছে নহয় নিজকে কি বুলি কৈছে আপুনি ক'বলৈ সাহস নকৰে তেওঁ কি বুলি কৈছে নিজকতো কোৱা নাই মই মানুহ বুলিতো কোৱা নাই মোৰ মানুহৰ কুৱেশ্যন সোধক আপোনালোকে आदमी लोगों का बात क्वेश्चन पूछिए ना वो क्या कहते हैं खुद का बारे में क्या बोला है ना कहने के लिए डरते हैं आप लोग भी हाँ वो एथिक्स मीडिया का एथिक्स नहीं है वो क्या है उसका मुख से जो बाहर हुआ है वो आपका मुख में आने से एथिक्स नहीं है हम तो पार्लियामेंट में बोला है इसमें जो ये मुद्दा इरोजन प्रॉब्लम फ्लड का प्रॉब्लम से बड़ा प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम नेशनल प्रॉब्लम डिक्लेयर करने के लिए और ये भी हम बोला पार्लियामेंट में बोला शायद आपको अब तक कानून में आया है हम उस पर बोला जो यही लोग जो 100 बीघा 200 बीघा ज़मीन का मालिक है एक दिन में आपका ब्रह्मपुत्र या ट्रिब्यूटरीज का ये इरोजन में उनका ज़मीन चला जाता है और उन लोग गरीब हो जाते हैं यही लोग जब आपका कहीं पे रहते हैं हमारा यहाँ का कोई आदमी दिल्ली जाके बोला है कि ये लोग खुशकुतिया है ये प्रॉब्लम उनको इसीलिए बोला जो ऑल पार्टी डेलीगेशन एक आई है धुबड़ी में नहीं जो भी सौर है सपरी में आप आइए आके ज़मीन पे क्या है वो देखिए उसका बाद ही आनिব লাগে তেতিয়া মই সেইফালে ডাইভাৰ্ট হৈ যাম ছয় তেওঁ যি কৰিবলগীয়া আছে ক'লেতো এনেকুৱা মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁৰ লগৰ বিজেপিৰ লোকেও তেওঁক হাই কৰিছে এনেকুৱা কথা বতৰা বিধানসভাত কোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী পৃথিৱীত কোনো দেখা নাই পৃথিৱীত মোৰ সেইকাৰণে মন গৈছে যে আকৌ এমপি এৰি পেলাই আহি পেলাই এই এতিয়া আকৌ এছেম্বলিতে খেলোঁ নেকি সন্মুখা সন্মুখী অলপ যুঁজোঁ যিবিলাক কথা বতৰা যেনেকৈ ধৰণে কৈ আছে এটা লিমিট আছে ক্ৰছ কৰিছে এতিয়া এইটো কিয় কৰে যেতিয়া মূৰটো গৰম হয় মূৰ কেতিয়া গৰম হয় যেতিয়া গাদ্দি লৰি যায় কেতিয়া গাদ্দি লৰি যায় আপোনালোকে চাওক এই হাৰিয়ানা ইলেকশ্যনৰ পিছত তেওঁ গাদ্দি লৰি আছে সেইকাৰণে তেওঁৰ মূৰটো গৰম হৈছে আৰু এনেধৰণৰ তেওঁতো মানুহ বুলিতো তেওঁ কি বুলি কৈছে নহয় নিজকে কি বুলি কৈছে আপুনি ক'বলৈ সাহস নকৰে তেওঁ কি বুলি কৈছে নিজকতো কোৱা নাই মই মানুহ বুলিতো কোৱা নাই মোৰ মানুহৰ কুৱেশ্যন সোধক আপোনালোকে आदमी लोगों का बात क्वेश्चन पूछिए ना वो क्या कहते हैं खुद का बारे में क्या बोला है ना कहने के लिए डरते हैं आप लोग भी हाँ वो एथिक्स मीडिया का एथिक्स नहीं है वो क्या है उसका मुख से जो बाहर हुआ है वो आपका मुख में आने से एथिक्स नहीं है हम तो पार्लियामेंट में बोला है इसमें जो ये मुद्दा इरोजन प्रॉब्लम फ्लड का प्रॉब्लम से बड़ा प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम नेशनल प्रॉब्लम डिक्लेयर करने के लिए और
ये भी हम बोला पार्लियामेंट में बोला, शायद अब तक कानून में आया है। हम उस पर बोला जे यही लोग जो 100 बीघा 200 बीघा ज़मीन का मालिक है, एक दिन में आपका ब्रह्मपुत्र या ट्रिब्यूटरीज का ये इरोजन में उनका ज़मीन चला जाता है और उन लोग गरीब हो जाते हैं। यही लोग जब आपका कहीं पे रहते हैं, हमारा यहाँ का कोई आदमी दिल्ली जाके बोला है कि ये लोग खुशबुतिया है। ये प्रॉब्लम उनको इसीलिए बोला जे ऑल पार्टी डेलीगेशन एक आई है धुबड़ी में नहीं, जो भी सौर है सपरी में, आप आइए, आके ज़मीन पे क्या है वो देखिए, उसका बाद ही আহিব লাগে। তেতিয়া ময়ো সেইফালে ডাইভাৰ্ট হৈ যাম। ছয় তেওঁ যি কৰিবলগীয়া আছে ক'লেতো, এনেকুৱা মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁৰ লগৰ বিজেপিৰ লোকেও তেওঁক হাই কৰিছে। এনেকুৱা কথা বতৰা বিধানসভাত কোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী পৃথিৱীত কোনেও দেখা নাই। পৃথিৱীত মোৰ সেইকাৰণে মন গৈছে যে আকৌ MP এৰি পেলাই আহি পেলাই এই এতিয়া আকৌ এছেম্বলিতে খেলোঁ নেকি, সন্মুখী অলপ যুঁজোঁ। যিবিলাক কথা বতৰা যেনেকৈ ধৰণৰ কৈ আছে, এটা লিমিট আছে, ক্ৰছ কৰিছে। এতিয়া এইটো কিয় কৰে? যেতিয়া মূৰটো গৰম হয়। মূৰ কেতিয়া গৰম হয়? যেতিয়া গাদ্দি লৰি যায়। কেতিয়া গাদ্দি লৰি যায়? আপোনালোকে চাওক, এই হাৰিয়ানা ইলেকশ্যনৰ পিছত তেওঁ গাদ্দি লৰি আছে, সেইকাৰণে তেওঁৰ মূৰটো গৰম হৈছে। আৰু এনেধৰণৰ তেওঁতো মানুহ বুলিতো তেওঁ কি বুলি কৈছে নহয়, নিজকে কি বুলি কৈছে আপুনি ক'বলৈ সাহস নকৰে। তেওঁ কি বুলি কৈছে নিজকতো কোৱা নাই, মই মানুহ বুলিতো কোৱা নাই। মোৰ মানুহৰ কুৱেশ্যন সোধক আপোনালোকে। आदमी लोगों का बात क्वेश्चन पूछिए ना, वो क्या कहते हैं, खुद के बारे में क्या बोला है ना, कहने के लिए डरते हैं आप लोग भी। हाँ, वो एथिक्स है, मीडिया का एथिक्स नहीं है वो क्या है, उसका मुख से जो बाहर हुआ है वो आपका मुख में आने से एथिक्स नहीं है। हम तो पार्लियामेंट में बोला है इसमें जो ये मुद्दा इरोजन प्रॉब्लम, फ्लड का प्रॉब्लम से बड़ा प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम नेशनल प्रॉब्लम डिक्लेयर करने के लिए, और ये भी हम बोला पार्लियामेंट में बोला, शायद अब तक कानून में आया है। हम उस पर बोला जे यही लोग जो 100 बीघा 200 बीघा ज़मीन का मालिक है, एक दिन में आपका ब्रह्मपुत्र या ट्रिब्यूटरीज का ये इरोजन में उनका ज़मीन चला जाता है और उन लोग गरीब हो जाते हैं। यही लोग जब आपका कहीं पे रहते हैं, हमारा यहाँ का कोई आदमी दिल्ली जाके बोला है कि ये लोग खुशबुतिया है। ये प्रॉब्लम उनको इसीलिए बोला जे ऑल पार्टी डेलीगेशन एक आई है धुबड़ी में नहीं, जो भी सौर है सपरी में, आप आइए, आके ज़मीन पे क्या है वो देखिए, उसका बाद ही আহিব লাগে। তেতিয়া ময়ো সেইফালে ডাইভাৰ্ট হৈ যাম। ছয় তেওঁ যি কৰিবলগীয়া আছে ক'লেতো, এনেকুৱা মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁৰ লগৰ বিজেপিৰ লোকেও তেওঁক হাই কৰিছে। এনেকুৱা কথা বতৰা বিধানসভাত কোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী পৃথিৱীত কোনেও দেখা নাই। পৃথিৱীত মোৰ সেইকাৰণে মন গৈছে যে আকৌ MP এৰি পেলাই আহি পেলাই এই এতিয়া আকৌ এছেম্বলিতে খেলোঁ নেকি, সন্মুখী অলপ যুঁজোঁ। যিবিলাক কথা বতৰা যেনেকৈ ধৰণৰ কৈ আছে, এটা লিমিট আছে, ক্ৰছ কৰিছে। এতিয়া এইটো কিয় কৰে? যেতিয়া মূৰটো গৰম হয়। মূৰ কেতিয়া গৰম হয়? যেতিয়া গাদ্দি লৰি যায়। কেতিয়া গাদ্দি লৰি যায়? আপোনালোকে চাওক, এই হাৰিয়ানা ইলেকশ্যনৰ পিছত তেওঁ গাদ্দি লৰি আছে, সেইকাৰণে তেওঁৰ মূৰটো গৰম হৈছে। আৰু এনেধৰণৰ তেওঁতো মানুহ বুলিতো তেওঁ কি বুলি কৈছে নহয়, নিজকে কি বুলি কৈছে আপুনি ক'বলৈ সাহস নকৰে। তেওঁ কি বুলি কৈছে নিজকতো কোৱা নাই, মই মানুহ বুলিতো কোৱা নাই। মোৰ মানুহৰ কুৱেশ্যন সোধক আপোনালোকে। आदमी लोगों का बात क्वेश्चन पूछिए ना, वो क्या कहते हैं, खुद के बारे में क्या बोला है ना, कहने के लिए डरते हैं आप लोग भी। हाँ, वो एथिक्स है, मीडिया का एथिक्स नहीं है वो क्या है, उसका मुख से जो बाहर हुआ है वो आपका मुख में आने से एथिक्स नहीं है। हम तो पार्लियामेंट में बोला है इसमें जो ये मुद्दा इरोजन प्रॉब्लम, फ्लड का प्रॉब्लम से बड़ा प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम नेशनल प्रॉब्लम डिक्लेयर करने के लिए, और ये भी हम बोला पार्लियामेंट में बोला, शायद अब तक कानून में आया है। हम उस पर बोला जे यही लोग जो 100 बीघा 200 बीघा ज़मीन का मालिक है, एक दिन में आपका ब्रह्मपुत्र या ट्रिब्यूटरीज का ये इरोजन में उनका ज़मीन चला जाता है और उन लोग गरीब हो जाते हैं। यही लोग जब आपका कहीं पे रहते हैं, हमारा यहाँ का कोई आदमी दिल्ली जाके बोला है कि ये लोग खुशबुतिया है। ये प्रॉब्लम उनको इसीलिए बोला जे ऑल पार्टी डेलीगेशन एक आई है धुबड़ी में नहीं, जो भी सौर है सपरी में, आप आइए, आके ज़मीन पे क्या है वो देखिए, उसका बाद ही আহিব লাগে। তেতিয়া ময়ো সেইফালে ডাইভাৰ্ট হৈ যাম। ছয় তেওঁ যি কৰিবলগীয়া আছে ক'লেতো, এনেকুৱা মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁৰ লগৰ বিজেপিৰ লোকেও তেওঁক হাই কৰিছে। এনেকুৱা কথা বতৰা বিধানসভাত কোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী পৃথিৱীত কোনেও দেখা নাই। পৃথিৱীত মোৰ সেইকাৰণে মন গৈছে যে আকৌ MP এৰি পেলাই আহি পেলাই এই এতিয়া আকৌ এছেম্বলিতে খেলোঁ নেকি, সন্মুখী অলপ যুঁজোঁ।
যিবিলাক কথা বতৰা যেনেকৈ ধৰণে কৈ আছে এটা লিমিট আছে, ক্ৰছ কৰিছে এতিয়া। এইটো কিয় কৰে? যেতিয়া মূৰটো গৰম হয়। মূৰ কেতিয়া গৰম হয়? যেতিয়া গাদ্দি লৰি যায়। কেতিয়া গাদ্দি লৰি যায়? আপোনালোকে চাওক, এই হাৰিয়ানা ইলেকশ্যনৰ পিছত তেওঁ গাদ্দি লৰি আছে, সেইকাৰণে তেওঁৰ মূৰটো গৰম হৈছে। আৰু এনেধৰণৰ তেওঁতো মানুহ বুলিতো তেওঁ কি বুলি কৈছে নহয়, নিজকে কি বুলি কৈছে আপুনি ক'বলৈ সাহস নকৰে। তেওঁ কি বুলি কৈছে নিজকতো কোৱা নাই, মই মানুহ বুলিতো কোৱা নাই। মোৰ মানুহৰ কুৱেশ্যন সোধক আপোনালোকে। आदमी लोगों का बात क्वेश्चन पूछिए ना, वो क्या कहते हैं, खुद के बारे में क्या बोला है ना, कहने के लिए डरते हैं आप लोग भी। हाँ, वो एथिक्स मीडिया का एथिक्स नहीं है वो क्या है, उसका मुख से जो बाहर हुआ है वो आपका मुख में आने से एथिक्स नहीं है। हम तो पार्लियामेंट में बोला है इसमें, जो ये मुद्दा इरोजन प्रॉब्लम, फ्लड का प्रॉब्लम से बड़ा प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम नेशनल प्रॉब्लम डिक्लेयर करने के लिए, और ये भी हम बोला पार्लियामेंट में बोला, शायद आपको अब तक कानून में आया है, हम उस पर बोला जो यही लोग जो 100 बीघा 200 बीघा ज़मीन का मालिक है, एक दिन में आपका ब्रह्मपुत्र या ट्रिब्यूटरीज का ये इरोजन में उनका ज़मीन चला जाता है और उन लोग गरीब हो जाते हैं। यही लोग जब आपका कहीं पे रहते हैं, हमारा यहाँ का कोई आदमी दिल्ली जाके बोला है कि ये लोग खुशकुतिया है। ये प्रॉब्लम उनको इसीलिए बोला, जो ऑल पार्टी डेलीगेशन एक आई है धुबड़ी में नहीं, जो भी सौर है सपरी में, आप आइए, आके ज़मीन पे क्या है वो देखिए, उसका बाद ही আহিব লাগে, তেতিয়া মই সেইফালে ডাইভাৰ্ট হৈ যাম। ছয় তেওঁ যি কৰিবলগীয়া আছে ক'লেতো, এনেকুৱা মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁৰ লগৰ বিজেপিৰ লোকেও তেওঁক হাই কৰিছে, এনেকুৱা কথা বতৰা বিধানসভাত কোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী পৃথিৱীত কোনেও দেখা নাই। পৃথিৱীত মোৰ সেইকাৰণে মন গৈছে যে আকৌ MP এৰি পেলাই আহি পেলাই এই এতিয়া আকৌ এছেম্বলিতে খেলোঁ নেকি, সন্মুখে অলপ যুঁজো, যিবিলাক কথা বতৰা যেনেকৈ ধৰণে কৈ আছে এটা লিমিট আছে, ক্ৰছ কৰিছে এতিয়া। এইটো কিয় কৰে? যেতিয়া মূৰটো গৰম হয়। মূৰ কেতিয়া গৰম হয়? যেতিয়া গাদ্দি লৰি যায়। কেতিয়া গাদ্দি লৰি যায়? আপোনালোকে চাওক, এই হাৰিয়ানা ইলেকশ্যনৰ পিছত তেওঁ গাদ্দি লৰি আছে, সেইকাৰণে তেওঁৰ মূৰটো গৰম হৈছে। আৰু এনেধৰণৰ তেওঁতো মানুহ বুলিতো তেওঁ কি বুলি কৈছে নহয়, নিজকে কি বুলি কৈছে আপুনি ক'বলৈ সাহস নকৰে। তেওঁ কি বুলি কৈছে নিজকতো কোৱা নাই, মই মানুহ বুলিতো কোৱা নাই। মোৰ মানুহৰ কুৱেশ্যন সোধক আপোনালোকে। आदमी लोगों का बात क्वेश्चन पूछिए ना, वो क्या कहते हैं, खुद के बारे में क्या बोला है ना, कहने के लिए डरते हैं आप लोग भी। हाँ, वो एथिक्स मीडिया का एथिक्स नहीं है वो क्या है, उसका मुख से जो बाहर हुआ है वो आपका मुख में आने से एथिक्स नहीं है। हम तो पार्लियामेंट में बोला है इसमें, जो ये मुद्दा इरोजन प्रॉब्लम, फ्लड का प्रॉब्लम से बड़ा प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम नेशनल प्रॉब्लम डिक्लेयर करने के लिए, और ये भी हम बोला पार्लियामेंट में बोला, शायद आपको अब तक कानून में आया है, हम उस पर बोला जो यही लोग जो 100 बीघा 200 बीघा ज़मीन का मालिक है, एक दिन में आपका ब्रह्मपुत्र या